Dobar dan želim svima i drago mi je da se vidimo na još jednoj epizodi na mom YouTube kanalu Nešto se sprema. Dobro došli! Vrijeme je ručka, dragi moje, i danas sam spremila pljeskavice u zemičkama za burgere. Ali zemičke sam spekla sama. Hoćemo li da probamo to da spremimo? Da vidite kako je mekano. Hoćete da otkrisim parče? Da, i za ovo vi nećete se postiditi ako budete sami pripremili kod sebe kuće. A ja ću vam sve da pokažem detalj do detalja, korak po korak. Ajmo! Tijesto za burger zemičke ja ću da pripremim iz računa na jedno jaja. Mlijeko sam razgrejela, ovdje 100 grama mlijeka. Razgrejila sam do 40 stepeni. I ide 50 grama vode sobne temperature. U to dodajemo 30 grama šećera i da bi se nama jaje lijepo ušlo u teksturu testa, ja ću prvo da ga razmućim. Tek sad razmućeno jaje ide u tečnu osnovu za testo za burger zemičke. I dodajem 3,5 do 4 grama suvog kvasca. I sve ćemo lijepo da razmućimo. Tečna osnova je gotova i sad ću ja ovdje da prosejem 300 grama brašna. I pre nego što ću da počnem da miješam testo, dodajem 6 grama soli. I sad ćemo sve to lijepo da promiješamo i da počinimo mesimo testo. I pogledajte, osnovne sastojci za testo su sjedinjeni lijepo i sad je vrijeme da uvedemo maslac, omekšali, baš omekšali. Vidite kako je mekan maslac. I uvodimo ga korak po korak, komadić po komadić, da bi nam maslac lijepo ušao u teksturu testa. Vidite kako drugačije počelo da se ponaša testa. Evo sad ćemo još jedan komadić da uvedemo. I opet da razmiješamo. Zamesili smo testo, ali rad još nije završen. Sad treba lijepo testo da izmesimo da se razradi gluten. Ali pogledajte, kad budem uzela testo u ruke, ono će da se lepi za ruke. Šta da radim? Ništa. Namazat ću ruke sa uljem i nastavit ću da radim sa testom. I stavit ću testo na sto. Šta ću sad da radim? U pekarstvu takva tehnika se zove slap and fold. Udri pa složi. Udri, složi, okreni. Ništa se ne lepi. Brašno radi, tijesto radi. Pokrili smo testo. Rernu uključimo samo na sijalicu jer daje 25-30 stepeni temperature i testo mora da se odmori prvih 45 minuta. Stavljam tajmer na 45 minuta. Testo se odmorilo prvih 45 minuta, morat ćemo da ga premesimo. Po istom postupku, slap, fold, turn. Skidamo pokrivač, vidite kako lijepo naraslo testo i vidite kako je ono lijepo. I sad ćemo da premesimo testo. I opet. Udri, složi, okreni. Udri, složi, okreni. Opet pokrivamo testo, vraćamo ga u rernu na sijalicu i da se odmori još 30 minuta.
Ostalo još sasvim malko. Sad ćemo mi da izvadimo testo i da formiramo naše zemičke i da stavimo ih još na 30 minuta da se odmore pred pečenjem. Najbolje je koristiti ovakve modlice za pečenje zemičke za burgere, ali ako ih nemate, apsolutno problem nije. Ni ja ne koristim to svaki put. Stavite kuglice testa na pleh i neka se odmore i poslije da se peče. Ali kad već imate takve modlice, ajmo ih malko da umažemo sa uljem, sasvim malko. Narode, tako je zadovoljstvo raditi sa ovim testom. Sad sam uzela iz rerne naše testa koje se odmaralo po drugi put, a ono je tako lagano i osjeća se već, još nisam izvadila, a osjeća se da je tako mekano, nježno i hoće kod vas, hoće. Pogledajte kako naraslo. Od ove količine sastojaka ja sam dobila 560 grama testa i sad ću sve to lijepo da raspodijelim na 4 dijela, na 4 zemičke. Obično zemička je 125 grama. Sad ćemo to sve da stavimo, da izmjerimo. Evo, 125 grama. I sad ću ja ovako da uzmem i da napravim lopticu. Vidite, ja sve sažimam ovamo. Tako, dobro. Ovaj šaf da bude dole i stavit ću ga u modlicu. I tako ću da postupim sa sve zemičkama. I ostalo mi je sasvim malo testa i hoću da napravim onako duguljastu zemičku za viršle. Ajmo da probamo. I pre nego što pošaljemo naše zemičke na posljednje stajanje, mi ćemo da ih premažemo sa čistom vodom. Samo sa vodom. Poslije premazivanja sa vodom stavljamo opet samo na sijalicu u rernu. Tako. Malko ćemo da pokrijemo. I stavljamo tajmer na 30 minuta. Evo šta sad radim. Mučim jaje, sad će da zvoni tajmer. Znači, naše zemičke su odstajale posljednji put pred pečenje. Sad ću ja njih da izvadim iz rerne, da pokrijem sa jajetom, pospijem sa kunžutom a prvo ću da uključim rernu. Rerna se uključuje na 180, maksimum 175 stepeni. E tako. Sad ćemo da pokrivamo. Hoćeš da probaš? E pa ne može. E pa ne može. Samo pogledaj. Vidite kako se oni lijepo podigli na gore i lijepo se poravnili po modlice. Sad ćemo to da premažemo prvo sa jajetom. Tako. Ništa ne pritiskujemo, samo ovako lijepo da umažemo sa jajetom. Pogledajte kakvi mehurići vazduha. Pogledajte, pogledajte, vidite? Vidite? Znači, nama će biti jako nježne, lijepe zemičke. I odmah da pospimo sa susamom. Kad smo premazali zemičke sa jajetom, više zemičke ne pokrivamo, zato što žumance, jaje, mora malko da se osuši, da ne bismo dobili pečnu kajganu na vrhu zemičke. Stavljamo naše zemičke u rernu. Podsjećam vas, 175 stepeni. Stavljam i ono što je ostalo testo. I stavljam tajmer na 20 minuta. Narode, u mojoj rerni 20 minuta, možda 21-22 minute. Sasvim je dovoljno. Gasim rernu, vadim naše zemičke.
Samo malo da damo njima da se prohlade u modlicama, a poslije ćemo da vadimo. Dok se naše burger zemljičke hlade, ja ću da ispržam pleskavicu. Ja volim našu srpsku pleskavicu. I vidite, već sam jednom okrenula i tek sad, kad sam ja okrenula, tek sad ću da stavim, ajde, još jednom da okrenem i da stavim sir. Evo, sad ću ja to da okrenem i odmah da stavljam sir. Lično ja volim kad ima dosta sira i stavit ću još drugi komadić sira na našu pleskavicu. I zemljičke su se ohladile i pogledajte, i dno se ispeklo. Ide na konačno hlađenje. Narode, ispekli smo zemljičke za burgere. Pogledajte kako su mekane. Milina. A znate kakva aroma? Predivno nešto. A još smo ispržili i pleskavicu sa sirom, sve. Ko bajagi hamburger, ali pleskavica. Hajmo da zapakujemo i da probamo. Normalno očekujem komentare, a kakvo je to na preseku. Evo, pogledajte kako je mekano. Vidite kako. Ovo je moj sos, moj preliv, koji sam ja vama pokazivala kad sam spremila ćevape na letnji način. Pogledajte, svratite kod mene na kanal. Jako ukusno. Sad ćemo da stavimo lisku salate, mariniranih krastavčića, stavljam našu pleskavicu sa sirem, stavljam male kolutiće paradajza, sve kao u McDonald'su. Što nam fali to da uradimo kod kuće? Jako je ukusno, meni se jako dopada. Zatvaramo. Gotovo! Dragi moji, danas smo ispekli zemljičke, baš kao u McDonald'su, ali u kućnim uslovima. Znate kako lijepo drže svježinu? Predivno. A vidite kako su mekane. Probajte to da spremite kod sebe kuće, pa mi javite u komentarima kako je ispala i šta su vaše najbliže, najdraže vama rekli.